ah. Oh, play! Ang sunod na contestant! Pasok! Artista na ako! Artista ka na ba? Oo po! Artista na! O, ano masasabi mo sa inyong pagsali dito? Maraming salamat! Nakarating na ako sa Wawawi! Pumila ka ba? Nakisingit lang! Ba't ka napasok dito? Hindi ko alam eh! O, sige! Sunod na contestant! Pumasok na! Pasok na! Andiyan na eh! Pumasok! Sumabay! Ayun! Okay mo, Papa Julius! Salamat! Wala akong 500. Ako ba si Marvin? Taga-ano ako? Ako hindi mo pa pinakilala. Ayos ko talaga. Papa! Ha? Meron pala na-request na contestant. Hindi na siya. Sige na. Oo, sige! Pumila na kayo! Pumila na! Kila. Simulan na natin. Andito ako Siya. Di mo muna ba? Alam niya na ba yung makeup niyo? Mistake. Kayo lang kayo dyan. Tapos mag-posing. Posing muna. Sa tagilid. Yun. Talikod. Right face. Ito nakuha ito na lang sa likod. Yan. Tapos, Ocho. Ah, sige. Practice. Practice. Lagi na sound. Practice. Hip. Hooray! Practice muna. Hip. Hooray! Hooray! Tapos, pag ano, sige, mamaya. Sige, Pep! Sige. Try yan. Sabay mo na. Sige. Ayan. Hep. Hooray. Hooray. Hep. Hooray. Hooray. Ang ganto. Bilisan! Alam mo na. Ibahin naman. Ibahin. Para madaling matanggal. Game na ba yan? Kaya na, alam niyo na? Okay. Tagsahan, legals! Bilisan nyo! Ang mabagal! Agad! Sige. Walang awak to. Try yan. Practice. Play! 1, 2, 3. Hip! Hooray! Sige, posing muna. Hip! Sira. Try yan. Discomfort. Mabilis. Sige na. Game na yan. Hep. Hooray. Hooray! Play na! Oh, play! Sige. Ayun. Ako na to. Sige na. Oh, play! Hep. Hooray. Pwede pa. Pwede ba? Hep. Hooray. Hep. Hooray. Wow!
Hulis kamera, hulis. Hulis kamera, hulis kamera. Police sa camera. Ay, hindi ko na. Hindi pwede yung ito, wala nang ganun mong Play na, play na. Ito tapos yan. Sige. Okay, diretso na yan. Apat na lang. Oh, play. Ang next move, hep hep, hooray! Paano yun? Hep hep! Hooray! Hep hep, hooray! Lumilipinid na po yan. Play. Pusing. Umarap sa kamera. Hep hep, practice. Hep hep, hooray! Play. Simulan, play. Hep hep, hooray! 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 Tatlo na lang. Patatlo na lang. Bago natin maubos ang mga contestants natin na napakarami. Gusto ko muna ipakita sa inyo ang ating prize. Prize of the day. Oh, $5 ah. Oh, okay. Yan. Klaro ah. Sponsor ah. Sponsor ba? Ah, Phoenix. Sponsor. Sponsor by Phoenix. Phoenix. And lechon. Golden Oak. Iba naman ang ano, Golden Oak and ito pa lang ang dollars natin. 46 si Maestro. Ipakita si Maestro. Yeah. Oh, ngayon, simula na. Ano na ang aksyon? Hep. Iba naman rin. Ganun pa rin. Sige, ganun pa rin. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Lapit. Lapit ah. Bilisan ah. Bilisan. Oh. Hep hep, hooray! Hep hep, hooray! Hep hep, hooray! Sige. Play. Hep hep! Yan ba? Yung most popular. Balik. Hep hep, hooray! Hep hep, hooray! Hep hep! Okay, play. Lubat na oh. Hep hep, hooray! Hep hep, hooray! Hep hep, hooray! Tagal. Sigurado ba? Naliguran. Dalawa na lang. Ano kayang? Panalo mo yan, Bin. Panalo mo. Ayan. Ang hep-hep natin. Hep-hep, hooray! Hep-hep, hooray! Yeah. Practice. Hep-hep, hep-hep, hooray! Sige. Hep-hep, hooray! Hep-hep, hep-hep,